हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो हापी मकर संक्रांति। आज जेहेतु मकर संक्रांति कॉलेज छुट्टी अच्छी आमर, तो से आम प्लानिंग कलु कड़े बुली जा रूम रे बस बोरिंग लगे ना, तो से बाहरी भूरिकी गाधे पाधे फ्रेश हो सारापर आम बाहरी गलु बुलाबुली करने। ये दी व्यक्ति मो सहित जाऊँगी, हाई टे कर दियो। हाँ है आ कौन अच्छी पूरा सेलिब्रिटी। तो देख कौटी जाऊँ आम बर्तमान पर्यटन प्लानिंग है ना, तो एमती खाली बाहरी गलु गोटे जेहेतु छुट्टी अच्छी आम कॉलेज, तो गले जना पड़ो कौटी कौन जाऊँ। तो वीडियो शेष पर्यटन देखिए, स्किप करेंगे। तो बस रे आम चढ़ी गलु किंतु एपर्यंत भी आम जाना कौटी जीमु। बाकी ये छुआटा कौन कि आचार्य विहार जावा, तो एपटे सीट भी नहीं जाऊ ठिया आम गलु आचार्य विहार। तो फाइनाली ओह्ल सारापर आसिक पहुँचलु, माने जीवु बर्तमान आम कौटी ना पटाणी सामंत प्लानेटोरियम। तो किसी प्लानिंग नाला, तो बाहरी आसलु जस्ट। तो कहले कि पटाणी सामंत प्लानेटोरियम जावा। तो बर्तमान आम आसी पहुँची गलु पटाणी सामंत प्लानेटोरियम रे। भितर जाए बुलाबुली फास्ट करूँ। सेपट साइड शो भी अच्छी, जोटार प्राइस अच्छी जनका 30 टका आ छोट पिला 20 टका। तो सेटा को भी जीवा, भर तो मोबाइल एलाउ ना, मोबाइल स्विच अफ करके जावाक पड़ो। तो ये बाहर ये बुलूलु कारण भितर पशुंट पिला, स्कूल पिला जेहेतु पिकनिक टाइम टे शीत दिन में बहुत पिला आसछंती। ए दी भाई आमर फोटो उठार आस्थेटिक बॉय, सेपटे आमर लभर बॉय, दी जन बुलूचंती बुलिया भितर। सेपटे जेहेतु माने पिकनिक टाइम कौन शीत दिन में स्कूल पिला आसती ना पिकनिक, तो हॉल बुकिंग थिला। सेठू आम आसी एपट साइड बुलाबुली करूँ, फोटो फोटो भी उठेचु। तो आउ गोटे सेपट साइड ये गोटे पार्क टाइप भी अच्छी, छोट पार्क मैंने बहुत ही सुंदर लगुला। विभिन्न प्रकार फूल अच्छी। तो एपटे बुलाबुली करूँ, तो कर सारापर देखिपे स्कूल पिला बहुत अच्छा। तो से सब थिले माने जेहेतु पिकनिक टाइम, तो फोटो फोटो उठाई जगटा बहुत भल होती। ये हूँ आम पठाणी सामंत, स्टाच्यू भी 2-3टा अच्छी या भितर। आप आसुँच पठाणी सामंत प्लानेटोरियम, ता साइड गोटे म्यूजियम टाइप अच्छी। फास्ट एटा बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन गोटे अच्छी, भितर से जो देखिपे सेटा हूँ कौन माने म्यूजियम सब अच्छी। बहुत ही सुंदर माने शिक्षणीय जिनस भी अच्छी, सब देखा जिनस। या भितर तो फूल फूल तोड़देवे जब आप 200 टका फाइन आपको पड़ो। तो ये भी या भितर पशि देखिपे आम म्यूजियम भितर पशिगलु। नॉर्मली पैसा टिकट पड़ेनी, तो नॉर्मल खाली ना लिखिदे पलि आसिए आपड़। जो देखिपे विभिन्न प्रकार पशु सब अच्छा। ये आमर माने कौन सब माने रियल नुह, माने स्टेच्यू सब आउ माने बागी रखिछंती आउ। आम आसिक पहुँच जाइलु। यहाँ हूँ साइंस पार्क, जोटा भुवनेश्वर माने आपन जदि पठाणी सामंत प्लानेटोरियम जाऊँ 400-500 मीटर डिस्टेंस एपट साइड रे पड़ो। तो देखिपे ये आम बर्तमान गवेषणा कर। तो रिजल्ट कौन हो निहाती कहबी। तो जेहेतु किंतु से कौन फेल मारी होता मुझे। तो देख सेकेंड पुणी आइले, सेकेंड आमर गवेषक। तो देखिपे 2 जन याक गवेषणा करी किसी भी करें ना। तो जेहेतु से दिजन किसी माने रिप्लाई देलेनी, आंसर कहलेनी, तो बेस दबाट अपेक्षा पलि आसिया से भल। तो देखिपे भितर पार्कटा किसी एमती माने भल भल जिनस अच्छी, देखला बेले जिनस। तो छोट छुआ सब तो बहुत माने कौन आग्रह सहित जगह सब बुलिबे। तो आप निहाती थे आसिक भिजिट करूँ, बहुत ही सुंदर जगह। आहरी बहुत माने एटा छोट पार्क नुहे, बहुत बड़ पार्क, माने बहुत ही शिक्षणीय जिनस भी अच्छी। आगू देखिए वीडियो रे कंटिन्यू करेंगे जदि, तो स्किप करंतुनी। देन से पुणी चलीगला से गवेषणा करियो बोली, माने रिजल्ट 0 देखा। आ गोटे पटे उल्टा देखुची पुणी
ଏଇଟା ପୁଣି ଉଲ୍ଟା ଦେଖୁଛି, ସେପଟେ ଦେଖିବା କଥା ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ କହିବୁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ, ଯେଉଁଠି ଗଲା ସେ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଜିରୋ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ 2 ଜଣ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୋଳି ଖେଳିଲେଣି। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହସ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। 2 ଜଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ। ଇଏ ତ ଆମର ପୁରା କୁରୁଳି ହେଉଛି ଲଭର ବୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯଦି କାହାର ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତିନି, ଇଏ 2ଟା ପାଗଳାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ବୁଲା ଟିକେ, ତ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ନିଜେ ରହିପାରିବନି, ମାନେ ଏକା ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବନି, ସେ ବୁଲିବ ସେଇଭଳିଆ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଲିବାକୁ କହୁଥିଲା ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ନାମନେ ବୁଲୁଥା ସେଇଭଳିଆ ବୁଲୁଥା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ପାର୍କଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଉପରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଥର, ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ ବିଷୟରେ ଅଛି ଏଠି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ତ ନିହାତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି। 7, 8, 9 ପିଲା ବହୁତ ହି ଶିଖିବେ ଏଠି, ମାନେ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖିବେ ବି ଶିଖିବେ ବି। ତ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ମାନେ ସବୁ ଦର୍ପଣରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଉଛି ଆକୃତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକୃତି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ନିହାତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଥିଲା ମିରର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯେଉଁ ଗେମ୍, ମାନେ ଅଣ୍ଡାଳିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇକି କୋଳା ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଅନ୍ଧଙ୍କ ଭଳି। ତ ଜାଣିପାରୁନି ବାଟ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ପିଟି ହେଇଯିବ, ପୁଣି କ'ଣ ବାହାରିବୁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ୟା ଭିତରେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୋଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବାଟେ କ'ଣ ବାଟ, ଯଦି ବାହାରିଗଲି ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଫାଙ୍କାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ, କାଳେ ପିଟି ପାଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଅଣ୍ଡାଳି 2 ଜଣ ଚାଲିଛୁ ଆମେ, ସେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍। ତ ଫାଇନାଲି ବାହାରିବା ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହଁ ବାହାରି ଗଲୁ ତ ଫାଇନାଲି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଝୁଲୁଥିଲା ନାଲି ରାଇଟ୍, ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଡାଇନୋସର ପାର୍କ, ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି 30 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଏଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ବୁଲିବେ। ଆହୁରି ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ଶୋ, ଇଏ ଶୋ, ସେଟା ସବୁ 25 ଜଣ 30 ଜଣ, ମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ତ କଭର୍ ହେବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଲେନି, କହିଲେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ୱେଟ୍ ନକରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଆମର
देन आसिक ये आम डायनासोर पार्क रे पहुँचीगलु। तो डायनासोर रियल डायनासोर नुह स्टाच्यू ही थी जहाँ लगुच जहाँ मैंने देखा भितर कौन केमती। तो एंट्री कला देखिपे से सब अच्छी सब स्टाच्यू ही अच्छी। देन बाहरी आसिक आम खाई ये गुपचुप। तो ये जो छुआटा आप देखुए ये कहला कि राग करने सी लंका गुंड जगार कंचा लंका 7-8टा खंडे पकईदेला खाई सारा भाव पारे आम अवस्था कौन। तो जेहेतु खाई आइसक्रीम खाई आम रिटर्न करूँ घर को। आशा कर आज भिडियो भल लगी भिडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा जमा भी भूलें।